Ding a ding a ding a ding a ding a ding ding a 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 ding ding a ding a ding a ding a ding. Paano lakad ni Lola? Paano lakad ni Lola, Alicia? Alisin mo kasi yung arko niya una. Grabe, pagising nakabook agad. Oh, where is the papaya? Hanapin mo nga yung papaya. Where is the papaya? Turo mo kay tita papaya. Asan yung papaya? Turo. Ay, very good. Alam niya. Oo. Where is the orange? Orange. Where is the orange? Hanapin mo nga yung orange, Alicia. Nicole. Hanapin mo yung orange kay tita. Dali, ituro mo. Where's the orange? Girl. Taratatatang daratatang daratatatang tang. Paano smile? Smile. Hala, grabe yung mata. 101% talaga full charge. Patingin nga ng ilong. Ay! Patingin nga ng mata. Smile. Ano smile? Enjoy!